अमूर्त सांस्कृतिक पक्ष यात संरक्षण व प्रवर्धन यागु उद्देश्य नाप जब समाज यल बृहत फागुपुनी ज्याजो यागुदु ज्याजो यलयम गलाकुली सोमबाजुगु ख जपु समाज या सांस्कृतिक कवयकजी मदन महर्जन या सभा नाय सुजुगु ज्याजोले जप समाज यलय नाय तीर्थलाल महर्जन प्रतिनिधि सभाय दुज प्रेम महर्जन यल महानगरपालिका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन जप समाज यलय वरिष्ठ नोकु सन्तमान महर्जन लगायत फागु पर्व या महत्वयतकया नवाना दिगु ख जप समाज तै मनो गुख विभिन्न तै कार्यक्रम मते गु झिन्यासो उपसिन मते ठौ ठौ गुख कार्यक्रम जुया तो पि छु ऐतिहासिक तै मनो फाउ जातो ख ठो फाउ जायु गुख त न पछि लापान से सन्तान लाउया तो छिउ तै गुख आदिवासी कालो नसे एनाया तो सांस्कृतिक ख तो सांस्कृतिक तै मनो गुख एनाया तो जा अनाउना तो गुना तोलन मोया तनु ओ अवस्था तै जब समाज 2053 साल 2073 साल फागुन तै छिउ तै गु तो सम्पदा ख मोट अमोट सम्पदा मध्ये तो अमोट सम्पदा तो जगेन याउ लागि तै बोलो जस वक्त पलिगा 2073 साल नसे तै निरन्तर रूप तो तै मोट फाउ जतै झकाबा सुदु चेतस्क न्यायपुक जिगु परम्परागत तंग न्यानवे चंगो गो संस्कृति थ तो संस्कृति आट जाप समाज अझ न मगाटे निम्ति गो निरन्तर रूपमा न्याकावे चंगो ठुगु होली पर्व तो होली पर्व चिपी सक्ने उपस्थित या जे मनिया दुख मनेका थौयो दिन अत्यन्त हर्षितपूर्वक ढंग जे एक आपसे थो हार्दिक शुभकामना व्यक्त यासे होली उपलक्ष्य जे सकले मन चंग याव अठगाडियो जे मन आनन्द कया समस्या मेमेस्त रंग इला जिपे बुली खुशी पर्व याना चंग थये पर्व उपलक्ष्य याना चंग ठोगो ज्याजोले जे सकसित हाकना थक शुभकामना देसा जना एकदमै यो शुभकामना व्यक्ति नाचना ठो भाव पुण्य कारणलाई नाचे छिखरे नपाउँछन् त छिखे मेगा मेगा भरि जा त म फफस वर्षा ठाउँदै फस्यो मैले नि आवदेन नो छिखे मलो लग्ने भादे नो छिथनि येले चाहिँ भादे जाडो खान्छ थोरै भाव पुण्य न्यु छ अमूर्त संस्कृति छ त वान अफ द इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट्स ख एजो कानेना ठुके चाहिँ मतलब गुली ठुइदा चाहिँ मतलब गुली मगाते फटा छियो संस्कृति न उलिए मोय एजो काने जब समाधान थो कसके पालक गो कार्यक्रम ढाका तौक अके लागि यो महानगरपालिका पके यो भित्र देखाइ छ नाप अमूर्त संस्कृति बजाया लागि चाहिँ जब समाज नपदे यो महानगरपालिका एकदमै कटुको प्रश्न चाहिँ न्याउनु ल्याउन छौते चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्तिना तो जाजो स जब समाज पाके यो लस्कुस्यासे आकन बिन्दु ठोक्याजो स लस्कुस्याना चना लस्कुस खेतला तिना चरण हाग्नो ऋतु या राजा बसन्त ऋतु या गो सीमा चुली भोगो इले किस हनेको ठन नखया किसे ले धामल आशा द्वापर युगे जब राम रावण दच्याका को विजय उत्सव रूपेण ठुट नख हनावया चौडियो चिस निना करावया चना यलय मंगले बृहत फागु ज्याजो हियान्यो आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटक तेगु बोती सांस्कृतिक झाकी नाप नगर परिक्रमा यागु ख
जब समाज यल समुदाय दुने मतिना आत्मीयता भातृत्व व सद्भाव फैले यागु उद्देश्य बृहत फागु ज्याजो यानगुदका थागुदु